कायर साहब सीधा सीधा चार्ज शीट कर रहे हैं इमरान खान साहब, आप लोगों को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो जो चीज़ें आती थी 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान के खिलाफ, नून लीग की करप्शन के खिलाफ, वो तो सारी मुझे एजेंसी आके बताती थी। उसकी बुनियाद पर ही उन्होंने सारा का सारा बयानिया बनाया। वो ये भी कह चुके कि जो दो एजेंसी के ब्रिगेडियर थे वो डट गए, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए। फिर 2018 से 2022 तक का भी वो बता रहे, इसलिए वो मुस्तकबिल में भी कह रहे हैं कि भाई आप ही बताते थे, आपने इनको कैसे आने दिया, आपने कैसे इनको आने से नहीं रोका, और आप मुस्तकबिल में भी अपने मामलात पर नजरसानी करें। तो वो तो जो भी बयानिया था वो था ही सारा आप लोगों के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो ये है कि खान साहब ये बात इकरार कर रहे हैं कि वो एजेंसीज के साथ मिलते थे, उनके साथ मिल के वो अपना बयानिया बनाते थे। ये वो खुद इकरार कर रहे हैं, कह रहे हैं, इकरार भी है और वो खुद इस बात का इजहार फरमा रहे हैं। और ये उनसे सवाल ज़रूर होना चाहिए कि आप उनके पास क्या लेने जाते थे। वो तो कहते हैं मैं तो आवाम के सहारे आया हूँ। और ये जो बयानिया था कि आप सेलेक्टेड हैं, अब तो वो सेलेक्टेड की खुद तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब हमें क्या कह रहे हैं ये तो एक तरफ रखिए। सवाल ये है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को न्यूट्रल्स के नाम से मुखातब करके पिछले कुछ अरसे से नहीं, पिछले 3-4 महीनों से और ख़ास तौर पे कुछ दिनों से वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें, आप सियासत के अंदर मदाखलत करें, आप इस हुकूमत को चलता करें और मुझे इंस्टॉल करें, मेरे लिए रास्ता हमवार करें। ये बड़ा वाज़े तौर पे, और ये इंसाइटमेंट है। ये खान साहब फ़ौज को इस बात पे उकसा रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आइन से मावरा कदम उठाएं, वो आइन को तोड़ें और वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मदाखलत करके एक जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा करें। ये इससे बड़ा जुर्म, ये शहबाज गिल का जुर्म तो वो कहीं पीछे रह जाता है। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि आप फ़ौज को इंसाइट कर रहे हैं, आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं अपने जलसों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फॉर्मल मीडिया के ज़रिए, जो नाकाबिल कबूल है। किसी सूरत में भी कोई शख्स इस बात को कभी सोच सकता है कि इस तरह काम होगा, इस तरह दावत देगा कोई शख्स, इस तरह कोई मजबूर करेगा इदारों को। और खान साहब आप फरमा रहे हैं कि मुझे अगर ख़बर दी जाती थी तो उनको रोकें, आपने रोका क्यों नहीं? किस कानून के तहत रोकना था? यही तो सारा कज़िया रहा। और अब खान साहब का अलमिया ये है कि अगर कोई शख्स उनके साथ है, कोई इदारा उनके साथ है, कोई जमात उनके साथ है, तो वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा लायल है, वो बड़ा ऑनेस्ट है, वो सब कुछ है। और अगर वो साथ नहीं है, अगर वो अपने आप को न्यूट्रल कहता है, तो वो कहते हैं नो, अब आपकी लॉयल्टी मशकूक हो गई, पाकिस्तान से भी और जमहूर से भी और आइन से भी। तो ये अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वो तो इससे भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि उसी बयान में, वैसे तो वो भी शाहजेब साहब एक दिलचस्प बात है ना कि खान साहब खुद गए हैं, कहाँ कहा है जाके, मीडिया की आज़ादी का कोई सेमिनार था जिसमें वो तशरीफ़ ले गए और वहाँ बातें की। कितनी आला आज़ादियाँ थीं आपको खान साहब के दौर में, जो आज आके मीडिया और इंसानी हकूक़ की और पार्लिमान की आज़ादियों की बात कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जो नैब है वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं था और मेरे मुखालफों के सर पे किसी का हाथ था, इसलिए मैं उनसे काम नहीं करा सका, इसलिए मैं उनसे पैसे नहीं निकाल सका। और कह ये रहे हैं कि अगर आइंदा मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। तो जो खान साहब आप बाहर बैठ के शायद खान अब्बासी को कहते थे, बाकियों को कहते थे कि मैं जाके इनको अंदर करा दूंगा, और वापस आके आपने अंदर करा दिया। और फिर आप कहते थे मैंने कहा था ना, आप देखा अंदर बैठे हैं। आप रोज कहते थे जब आपसे सवाल होता था, मगर तो वो कह रहे हैं ना कि मैं साबित भी कर देता, अदालत को जाके जवाब दो। मगर वो कह रहे हैं मैं साबित भी कर देता, मेरे दौर में साबित भी हो जाते, मगर इनके ऊपर शफकत का हाथ था। कभी वो एक्सीलरेटर तेज करते थे, कभी स्लो कर देते थे। हालांकि ये सारी बातें यही मुझे बताते थे, ये करप्शन के किस्से यही मुझे बताते थे। तो वो एस्टैब्लिशमेंट को दो तरह से चार्जशीट कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि आप ही बताते थे करप्शन और आपने ही इनको रिलीफ दिया, और अब इनको रोका भी नहीं जब ये इख्तिदार में आ रहे थे। देखिए ना, खान साहब की हिस्ट्री है मुतज़ाद बयानात की, खान साहब की हिस्ट्री है यू टर्न्स की।
خان صاحب کی ہسٹری ہے پوری پالیٹکس ان کی جھوٹ کے سارے کھڑے ہو کے، اور اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، یہ ان کا پرانا فلسفہ ہے۔ اب وہ مختلف نیریٹو بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے سازش کا بیانیہ لیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ سازش کیا تھی کہ ایک امریکی ڈپٹی سیکرٹری نے پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کو دعوت پہ یہ کہا کہ ہمارے ملک کے تعلقات خراب ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں اس نے کہا کہ عمران خان کو فارغ کر دو ورنہ پاکستان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ آپ پاکستان کے سفیر کو کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کو جواب دینا ہے، اور حکومت میں کون بیٹھا ہے؟ عمران خان۔ یعنی آپ کے سفیر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کو کہو کہ عمران خان کو فارغ کر دو ورنہ آپ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اعلیٰ سازش ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے جان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ اب ان کو ہر بات میں سازش نظر آتی ہے۔ آج کل لیٹسٹ سازش یہ ہے کہ جناب مجھے تو ڈسکوالیفائی کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کون کر رہا ہے اس کا بھی نہیں بتا رہے۔ یہ خان صاحب کا ایکسپیرینس ہے نا، جب وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کس طریقے سے ان کی کرپشن کے قصے بتاتے تھے، تو انہیں آئیڈیا ہے کہ کس پروسیجر کے تحت یہ معاملات چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈر ہے یا پھر ان کا اندیشہ ہے کہ میرے معاملات بھی اسی طریقے طرف جا رہے ہیں اور مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیا جائے گا۔ مطلب وہ امپلائی تو یہی کر رہے ہیں نا کہ اس وقت آپ لوگ ملے ہوئے نیوٹرلز کے ساتھ، میرا خیال ان کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں، دیکھیے مسئلہ ان کا کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 8 سال پہلے جب خان صاحب بڑے پیارے تھے، خان صاحب خود جانتے تھے کہ میں فورن فنڈنگ کیس میں الجھا ہوا ہوں، میرے ہاتھ اس میں صاف نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس وقت تک تو پہلو تہی کرتے رہے، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، کبھی ڈیٹ لے لی کبھی سٹے لے لیا۔ جب الیکشن کمیشن نے 8 سال کے بعد کہا کہ جی اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے فیصلہ کرنا ہے اس کیس کا، تو اچانک الیکشن کمشنر بہت برے ہو گئے، الیکشن کمیشن بڑا خراب ہو گیا۔ حالانکہ ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا، انہیں پتہ تھا۔ پہلے وہ 8 سال اس سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی، اوائڈ کرنے کی کوشش کی، جب سر پہ آن پڑی تو پتہ تھا کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، اس لیے کہ ان کو تو سارے ریکارڈ ان کے پاس تھے، وہ انہوں نے وہاں رگڑا کیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو پتہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو چیزیں ان کا اثاثہ بن گئیں، ٹھیک ہے انہوں نے پیسے دے کے لیں، ایک قانون کے تحت لیں، آگے جا کے بیچ دیں، وہ بیچنا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، کیونکہ تحفے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف نے تحفے بیچے نہیں ہیں، لیے ضرور ہیں، ان کے ذاتی استعمال میں ہیں، انہوں نے بیچ دیے، لیکن وہ بیچنے کے بعد یا توشہ خانے سے لینے کے بعد وہ ان کا ایسٹ تھے، وہ ڈکلیئر کرنا تھا، اور ایسٹ جب بیچے تو جتنے میں خریدے اور جتنے میں بیچے وہ ان کا پروفٹ تھا، اس پروفٹ کے اوپر ٹیکس دینا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جن کا خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرے پاس جواب نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس کا قطعاً اس سے تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، دیکھ لیں معاملہ کس طرف جائے گا۔